Amen. Amén. Subject that we're looking at is sanctification, El tema que estamos mirando es la santificación. and we had two spirit prophecy quotes which we haven't yet read. Nosotros tenemos dos citas de Espíritu de Profecía que no hemos leído aún. Before we got there, Y antes de ir ahí, what did we start discussing? ¿dónde comenzó esta discusión? I'm going to go through the steps that we've discussed. Quiero ir a través de los pasos con lo que hemos discutido. Common? Might be coy. Seid nicht scheu. Möchte jemand uns erzählen? Why are we addressing this issue for? Warum adressieren wir ¿Para dieses qué Thema? estamos dirigiendo este estudio? So the reason we're looking at this subject, La razón por la cual estamos mirando este tema because everybody knows Weil jeder es porque weiß, todos saben that sanctification has this thoughts or this atmosphere around it that is all about good behavior. es porque todos saben que la santificación tiene esos pensamientos o esa atmósfera que todo es sobre el comportamiento. People think when they hear the word sanctification. Es lo que las personas piensan cuando das escuchan la ist, palabra Leute santificación, denken, wenn sie das Wort Heiligung hören, santidad, dass man einfach eine Holiness. gute Person ist, Heiligkeit. buenas personas. So we asked the question, Wir haben die Frage Entonces gefragt, hicimos la pregunta, sanctification is such a big issue, die Heiligung ist so ein großes Thema. santificación es un gran asunto. when we think about the test Pero cuando pensamos that's sobre going la to come upon prueba, God's people, Die auf Gottes que Wort es la kommt, que viene sobre el pueblo de Dios, what kind of test is that? ¿qué tipo de was für eine prueba Art es von Test esta? ist das? Is it a prophetic test ¿Es una prueba profética Prophetischer Test? or a moral test? o es una Oder prueba ein moral? moralischer Test? And how do we even know there's such a test? ¿Y cómo nosotros sabemos que es una gran prueba? Question. Das ist eine Frage. How do we know there's such a test? Woher ¿Cómo weiß man, sabemos dass que es es una überhaupt gran so prueba? einen Test gibt? So, as well as mentioned the subject or the phrase that Elder Jeff came up with to try to help us navigate through this complex subject. Also hier El hermano wurde das Sueli Thema aufgebracht, mencionó la der frase Theologenschaft en la cual, o el concepto en el cual el hermano Jeff está navegando, pero kreiert hat, uns durch no dieses sé si es Thema sabio navegar en ese concepto complejo. But that's not really going to help us. Esto realmente no nos va a ayudar. What's my question? ¿Cuál es mi pregunta? How do we know that there is such a test? ¿Cómo nosotros sabemos que es una gran prueba? Ist das nicht Teil der Dreiecksbotschaft? Es decir, So where do you find it in the three angels' message? ¿dónde tú lo encuentras en los tres mensajes angelicales? A little
little bit louder, I'm sorry. ¿Puedes hablar un poquito más fuerte, por favor? Also man soll hier, die Engelsbotschaft sagt uns, dass wir Gott fürchten sollen, ihm Ehre geben sollen und dass wir nicht das Mahlzeichen des Tieres annehmen sollen, und das sind wie Tests für uns. Anyone else? Brother Roland. ¿Alguien más? So the question was, where do we know that there is a test? Revelation 14 we connect with Mark 1:15. Apocalipsis 14 nos conecta con Marcos 1:15, que dice que el tiempo se ha cumplido. And this is the last process, Y este es el último proceso, o es el cumplimiento del fin de las profecías que han sido completamente cumplidas. Brother Roland said a similar thing to Sister Sue Ellen. So Bruder El Roland hat hermano etwas Roland dijo Ähnliches wie Schwester similar a Suelle lo que gesagt. la hermana Suelle. Revelation 14, Ist Apocalipsis zu Offenbarung 14. 14 gegangen. taken those three messages and seen them as a process, Man hat Tomando die drei estos tres Botschaften mensajes genommen und angelicales y als viendo el Prozess angesehen. proceso, and you connected it to o Mark, siendo procesados, y están conectados con Marcos, chapter 1, verse 15. Markus capítulo Kapitel 1, 1, verso Vers 15. 15. So this issue has been around for a long time. Este asunto ha estado corriendo por mucho tiempo. Die Thematik ist schon lange da unter uns. To try to understand, is there some singular universal test that confronts God's people, Para tratar de entender un único y singular evento o asunto que confronta al pueblo de what Dios. is that test? Y si es, ¿cuál es la prueba? Was wäre denn dieser Test? And as both people have said, it's found in Revelation 14. Und Y die beiden ambas Leute, personas die dijeron, Geschwister gesagt haben, Apocalipsis das ist 14, in Offenbarung 14. So which verses is this great test found in? entonces, ¿qué verso es esta gran prueba, la hallamos? Say that one, I can't say the verse. Hast du schon speziell ¿Usted me puede decir directamente el verso específico? He didn't mention a verse, but he said he would think about verse 7. Okay, so Él we no go to dice verse el 7. verso, pero él piensa que puede ser el verso 7. So remember Recuerden your own logic that you just gave us. su única lógica que ustedes nos dieron. Without going into details, you used the word process. Yo pienso que ustedes usaron la palabra proceso. Prozess benutzt. You may have said fulfillment, I may be guessing that. Tú puedes decir cumplimiento o tal vez puedes adivinar sobre eso. So if you're going to use process, Entonces, si tú vas a usar la palabra proceso, that is a number of steps. esta es un número de pasos. How many steps do you have? ¿Y cuántos pasos tú tienes? Three steps. 3 pasos. So if you've got 3 steps, Entonces tú tienes 3 pasos because we're in Revelation 14, que están en Apocalipsis 14 step that you just chose, y los pasos que tú escogiste, verse 7, el verso 7, what step in the process? Welcher Schritt im ¿qué Prozess ist paso das? es en el proceso? It's on the board. Está en la Process. Welcher pizarra. Schritt im Prozess? ¿Qué paso es en este proceso? Okay, do I understand correctly that this verse, from the question you were making, that this verse is somewhere in these steps? Yes, you said it is. Ja, du hast es so Ya, gesagt. tú dices que sí. There's a process, Du hast Es un gesagt, es gibt proceso. einen Prozess 14, in Offenbarung 14. 14. and I said how many steps? Und ich habe Que te gefragt, wie dice viele cuántos Schritte? pasos. You said 3. Und dann hast Tú du dices drei gesagt. I think 3 you mean the 3 angels' messages. Und dann y yo hast pienso que tú te drei refieres a gesagt. los 3 mensajes angelicales, Takes us to verse 7, Und dann hast porque du tú uns nos zu llevas a Vers verso 7 7. which is what step in that process? Und welcher Schritt Entonces, wäre das ¿cuál im es el, Prozess? qué paso es ese en el proceso? Before the third. Number 1,
ist Nummer 1. es número 1, First angel. el primer ángel. Okay. ¿Estamos bien Or not? o no? I couldn't place it exact at the first one. Yo no lo podría colocar exactamente en el primero. I would first see this process. Yo prefiero ver ese proceso. Second and third message. Y este proceso no es el primero, segundo y tercer mensaje. Yeah, this is, Ya es ese Go to proceso. verse 7. Verse 7 is only the first step. And then, Entonces, si tú vas al verso 7, el verso 7 solo es el primer That'd paso. be the great test. könnte das ¿Esta der puede große ser Test la sein? gran prueba? Mr. Catherine? No. No. Where would you look to? ¿Dónde tú mirarías? Go to the Tú vas a third step. Du würdest zum dritten Test. al tercer paso. Also wir werden Entonces yo voy a poner los versos abajo. Use the verse that Brother Roland gave us. Wir benutzen den Vers, den Bruder Roland uns gegeben hat. Entonces 7, 8, 9 vamos a ver los versos que nos da. 7, 8, 9. Das sind die Verse. of Revelation 14. Von Estos son los Offenbarung 14. pasos de Apocalipsis 14. Okay with that? Ist das okay? ¿Estamos de acuerdo con eso? So if you want to find the great test, Und wenn Y si nosotros vamos a encontrar la gran prueba, there is one. da gibt hay es uno, einen, We've located where it is. It's in Revelation 14, verse 9. lo cual está localizado donde ella está en Apocalipsis 14, verso 9. Pero ¿cuál es la gran prueba? große Test. Don't take the mark of the beast. Das ist No nicht das tomes Wahrzeichen la des Tieres marca de an. la bestia, no recibas la marca de la bestia. I'll put MB. Ich Yo voy a markiere poner MB de marca de la Don't take bestia. the mark of the beast. No tomes la marca de la bestia. Anyone else? ¿Alguien más? Irgendjemand anderes? More? So we connected this to another verse. Entonces nosotros conectamos esto con otro verso. Which verse was that? ¿Qué verso es ese? Das war 1. Mose 3, Vers 15. So what I did was Also Lo was que ich yo getan hice habe, I era, tricked Brother Roland ich habe fue dann un ein tipo de bisschen, truco, ausgetrickst, because we've gone a lot further than we did in our previous studies. denn wir sind porque jetzt yo hier que viel fuimos weiter mucho gegangen, más als lejos de wir lo in que hicimos unseren en nuestros vorhergegangenen estudios Studien previos. In our previous studies, we just focused on number 1, In En unseren nuestro estudio vorangegangenen previo Studien nosotros haben nos wir uns enfocamos auf solo en el Nummer número 1 1. and we said 14:7 Und wir Y sagten, nosotros Offenbarung 14, Vers 14, dijimos Apocalipsis 14, 7, 15. Und es dann lo ist mismo das que Gleiche Génesis wie 1. 3:15. Mose 3, Vers 15. And how's that connection made? Und ¿Y cómo wie hicimos diese esta conexión? Through Spirit Prophecy, but what's the connection? A través de Espíritu y Profecía, pero ¿cuál es la conexión? The everlasting gospel. Das El ewige Evangelio eterno. So it's the everlasting gospel that connects these two together. Also Sí, es el das Evangelio ewige eterno Evangelium, das conecta beide estos miteinander dos verbindet. juntos. Brother Carr, Und Bruder Karl, you remember the Spirit of Prophecy reference? kannst du die ¿Usted recuerda Referenz des la Geistesweissagung cita de Espíritu y Profecía, la referencia? Can't remember, look in your notes. Ich kann es nicht Usted no mehr puede erinnern. recordar, mire sus Schau in notas. deinen Notizen nach. No, it wasn't faith I live by. You haven't read that one. No es Second en la selected fe por la messages. cual vivo. Zweite Selected Messages. Es mensajes selectos, tomo 2, página 121 para 121 párrafo 4. 106, 100, paragraph 2. My ähm, sister, Seite, you're looking at another reference. Seite Hermana, 106, se está mirando en otra We referencia. also went to page 102, paragraph 1. meine Pero Schwester, wir porque sind también auf fuimos a la Seite página 100 gegangen, das ist wahrscheinlich 117, die Referenz, párrafo die du 1. im Kopf hast, Seite 102, Paragraph We 1. looked at two references from the same book. Wir hatten Nosotros zwei miramos Quellen, dos also wir haben citas del zwei mismo libro. Abschnitte im gleichen Buch betrachtet. And when you
joined us in our studies, we were looking at page 102 then. Y cuando usted se unió a nuestro estudio, nosotros estábamos mirando la página 117. We had done 106 before you came. Pero nosotros estábamos en la página 121 antes de que usted llegara. Okay, so we looked at that, Nosotros miramos saw the esto gospel, y vimos el Evangelio. and then we went to another reference, Entonces fuimos a otra referencia, the one that you just gave us, que es la que usted nos dio. and the other one that you gave us, Y en la otra que usted nos dio, Second Selected Messages 102, mensajes selectos, tomo 2, página 117, 2, Paragraph 1. paragraph 1. párrafo 1. This one, Dieser Esta Abschnitt this did something different for us. hat etwas tiene anderes algo für uns diferente getan. para So nosotros. we went here. Wir sind Nosotros hier fuimos aquí. Why? Why did we go here? Why did we look at this? Warum haben ¿Por qué? ¿Por qué nosotros fuimos aquí? ¿Para qué buscamos aquí? Revelation and Genesis connection. What were we searching for? What point did we want to draw from that? die Offenbarung ¿Qué nosotros estábamos buscando? ¿Qué punto queremos sacar de ahí? Okay, so if you go to, he said because the test was prophetic. Weil der Test Porque él dice porque la prueba es Genesis profética. 3:15. wenn man zum Si nosotros vamos a Génesis 3:15, What does that test look like? ¿cómo se ve la prueba? What's the key word? was ist ¿Cuál es la palabra clave? Enmity or Feindschaft? Enemistad o common one? Wir o haben usualmente usamos Hatred. qué? We use the word hatred. wir haben Nosotros usamos la palabra odio. When you think about hatred, und wenn man Cuando über Hass tú usas la palabra odio, that was the clue das war esta es la clave what kind of gospel the Genesis one is. ist, para saber qué tipo de evangelio es el de Génesis 3:15. hier im 1. Mose ist. What kind of gospel is that? ¿Qué tipo de evangelio es este? Sounds moral. Suena moral. So all we're saying is it sounds moral. It has the feel of morality. Also alles, was Esto wir es sagen, todo lo que voy a decir es que suena moral, eso se siente como moral, moralidad. 14:7. Y cuando vamos a Apocalipsis 14:7, We just said simply nosotros decimos simplemente it has the feel da fühlt que es sich, of not being moral. tiene el sentimiento de no ser moral. And the way we did that Y la manera en que nosotros hicimos eso is what did we see? es porque, ¿qué es lo que nosotros vimos? 14:6 and 7. El 14, 6 y 7 de Apocalipsis 12 The beginning of a process. es el comienzo de un proceso, Plus, más, who are you speaking about? ¿quién estaba hablando? ¿De quién estaba hablando? O Oder wen spricht man denn an? para quién. Genesis 3:15 is speaking about whom? O Génesis 3:15 está hablando de sobre quién, Or them? de nosotros o de ellos. Speaking about us. Está hablando sobre nosotros. This is God's followers. Das sind die Eso es de los Nachfolger seguidores de Dios. God will put hatred in our heart Gott Dios wird pone Hass in unser odio en Herz nuestro legen. corazón against them. en contra de ellos. But the Revelation 14 verse 7 Pero Apocalipsis 14, verso is 7, speaking about. ¿de quién Über wen está spricht hablando? es? Who's it speaking about? Revelation 14 verse 6 and 7. ¿De quién está hablando Apocalipsis 14, versos 6 y 7? 6 und 7. Correct? Is it speaking about us? Spricht es ¿Está hablando sobre nosotros, de nosotros? Yes or no? ¿Sí o no? You said yes and no. Which one? Sprechen Usted Sie dice über sí y sie no. oder ¿Cuál de uns? los dos? They speak about them. Them. Él está hablando de ellos. Prove it to us. Them? ¿Tienes que Weiß es comprobarlo? nicht. In verse 6. En el Vers verso 6. 6. In verse 6 it's for all the nations. In En el Vers verso 6 geht 6 es dice para todas las um die Botschaft naciones, an die ganze Nation, For the world. para el mundo, Not us.
no And para we're the nos. people that are giving this message to them. Also wir sind diejenigen, die die Incluso que Botschaft nosotros vamos a ihnen ser las geben. personas que le vamos a dar el That's mensaje a only the ellos. beginning of this process. Aber das Pero ist nur este der es Anfang el dieses comienzo del Prozesses. It proceso. has other steps. Es gibt dann Él noch weitere tiene Schritte. It says otros pasos. Babylon is fallen, Es sagt, Él dice que Babilonia es caída and tells them, und y es les sagt dice a denen, ellos, not us, nicht no a uns, nosotros, not to receive the mark of the beast. das que no Mahlzeichen des reciban la Tieres marca de la anzunehmen. bestia. And we don't even want to know what the mark of the beast is Und Y wir wissen noch nosotros nicht mal, was no das sabemos Mahlzeichen des aún cuál Tieres es la ist. marca de la from bestia. the verse. Also vom Del Vers verso. jetzt hier. Desde el verso. Go to Spirit of Prophecy. Also Entonces, si tú vas a Espíritu de Profecía, She's going to tell you, ella te va a decir, don't follow the papacy. no sigas al papado. We're okay with that? ¿Estamos de acuerdo con esto? That's what Sister Llewellyn told us. This meant. Esto es lo que la hermana Sueli nos dijo. Eso Don't follow the significa, papacy's Sunday worship. no sigas al papado, ni al culto, ni adores el domingo, And ni guardes el domingo. if this was such a serious issue, Esto llega a ser un asunto tan serio shouldn't we be telling them that all the time? que ella nos lo está diciendo casi todo el tiempo, But we don't do it. pero nosotros no lo hacemos. Say, don't listen to the papacy Dicen, no escuches al papado in one breath, en un lado, but then we say to them, pero luego le dice a ellos, stay there following the papacy. ustedes pueden estar ahí continuando We siguiendo al don't papado. leave, do we? Entonces no suena como algo que tienes que dejar de hacer. So when you take all of those thoughts as a package, Entonces cuando tú tomas todos estos pensamientos como un paquete, it doesn't feel so moral. eso no se siente tan moral, It feels prophetic. se siente más profético. So that's as far as we got. Esto es lo hasta donde hemos ido. And now I want to go to another Spirit Prophecy quote. Ahora quiero ir a otra cita de Espíritu de Profecía. This is also second selected messages, I think. Eso también es mensajes selectos, pienso. Second selected messages, Entonces vamos a mensajes selectos, page 80, Seite 80. página 2. paragraph 4. Und ich glaube, es ist Paragraph 4. You familiar with this, Mr. Cathy? ¿Están familiarizados con esto, hermana Katy? Now I'm getting worried. Let me check my references. Yeah, I think they're good. Así que pienso que estamos bien. Yeah. Estamos bien. So this is I think a letter that Ellen White wrote to someone. Pienso que es una carta que Elena White escribió para alguien. Title. Si tú miras el título, It's a letter to Mr. Garmeyer, Es Brother Arian just mentioned. Da ist una es ein Brief zu Mr. Garner, wie a un Arian es hermano que se llama Ellen White had a Garmaya, conversation with him, y Elena and White tiene una writing conversación afterwards con él about the conversation. Er para weiterhin eine escribir Konversation sobre mit esa ihm und er conversación. schreibt hier einen Brief über ihre Konversation. So before we read this, Also Entonces, bevor wir antes das que jetzt leamos lesen, esto, just want to introduce the context. da möchte quiero ich jetzt hier introducir einmal el den Kontext, contexto. betrachten. So there's a context at the back of this, Da Es gibt un es einen contexto Kontext que está detrás de and it's todo a esto. discussion about prophets. Y und es es geht una hier discusión über sobre das Gespräch profetas. über Propheten. Who is a prophet and who is not a prophet? ¿Quién Wer es ist denn ein el Prophet profeta und y wer ist quién es no nicht? es el There are profeta? two prophets. Also Hay da gibt dos es zwei profetas. Propheten. So Catherine, are you familiar with this passage? Hermana Katy, ¿usted está familiarizado con este pasaje? Australian, are you familiar with this passage? ¿Usted está familiarizada con Brother este Jim, are pasaje? you familiar with this passage? No? Okay, I've spoken about this passage quite a lot Ich habe über Entonces dieses vamos Zitat a im enfatizar en öffentlichen este in mensaje the un recent poco. past, En Forum, el pasado reciente but it's a estábamos muy pretty famous familiarizados. passage in our movement. aber es ist ein ziemlich bekannter Abschnitt in unserer Bewegung. So, you know, there are about
10 to 15 Spirit of Prophecy quotes Alrededor de that 10 define this movement. o 15 citas de espíritu de profecía que definen este movimiento. And this is one of them. Y esta es una de ellas. This is one of the key passages that you should know well. Y este es uno de los pasajes claves que define que tú deberías saber bien. So every single one of us, Entonces cada uno de nosotros, except me, excepto yo, should be able to memorize. está, debería estar capacitado de memorizar. But memorize the reference. Pero no memorice la cita, memorice no memorice la cita, memorice la referencia. 10 or 15 key Spirit of Prophecy quotes. This is Hay one of them. como 10 o 15 citas de espíritu de profecía que necesitan, que son Every one claves. of us should know this quote. Y todos deberían saber esta Know cita. basically what the issue is, and we should know the reference. Y ustedes tienen que ser capaces de saber cuál es el asunto y cuál es la The referencia. other place that you find it, which is more famous, is in Last Day Events. I think it's page 227. Y pienso que el otro evento que tienen que verlo es en la página 227. Seite 227, wenn ich mich richtig erinnere. Yeah, 227. Ja, Seite El otro es 227. 227 So this is en inglés. a letter to Mr. Garmeyer. Also Esta es una letra, una carta que se escribió a Mr. Und hier Garmeyer ist ein Gespräch y es una Between two discusión prophets. zwischen entre zwei dos Propheten. profetas. Mr. Kathy, you familiar with this Es letter? una discusión entre dos Kathy, profetas. bist du nun damit vertraut? Tell me who the two prophets are. Sag ¿Quiénes mir, son wer diese esos zwei dos Propheten sind. profetas? So it's Sister White is one of the prophets, La hermana White es una de las profetas and the other one is Anna Und die y andere la ist Anna. otra es Phillips. Anna Phillips. So the letter is not to Anna Phillips, it's about her theology. Also der La Brief letra ist no jetzt es nicht für Anna la carta Phillips no es gerichtet, sondern para es geht Anna ihre, Phillips, pero es, Lehre, die da drin es sobre su Ellen White trabajo, is su pretty obra. clear. Und Y Ellen Elena White ist es muy ziemlich clara. deutlich hier. She says, Ella Sie dice, sagt, 3.2, I think. so she says, Sie ella sagt, dice, let me set you right on something. lass mich dich déjame richtig stellen oder korrigieren. She escribirte says it algo with sobre eso. force. Sie sagt, Ella es mit dice con Zwang oder fuerza. mit Nachdruck. So she's going to say, Und sie Ella sagt, va a decir on this issue, en este diesem asunto Thema, there's a true prophet da gibt es que einen hay wahren una verdadera Propheten and a profeta false und prophet. einen y una falschen falsa Propheten. And profeta. let me set you straight, Und Y lass mich dich déjame hier korrigieren, decirte, Garmeyer, Mr. Eh, Garmeyer, that I'm the true hermano prophet. dass Garmeyer, ich der wahre Prophet bin. soy She yo la doesn't verdadera play profeta. around with this person. She says, I'm the true prophet. Anna Phillips is the false prophet. Sie Ella spielt no hier va a nicht rum. Sie jugar sagt con eso, dieser ella va a decir, Person, yo ich soy bin la der verdadera wahre Prophet, profeta y Anna Phillips es die la falsche falsa Prophetin. profeta. And I want us to know, Y lo Ich que yo möchte, quiero dass Sie saber, wissen, if you have, well, you should have the opportunity, if you're not familiar with this, to read this passage. It's not that long. ihr entonces solltet yo le die voy a dar la Möglichkeit haben, oportunidad, si ustedes no están diesen Abschnitt familiarizados, zu lesen. Es ist leer sehr esta lang. cita, no es tan And the larga. subject Und Y das el tema, or the theme is about time setting. y el das tema Thema es geht um sobre Zeitsetzung. establecer So tiempos. it's all about time. Also es es geht todo um sobre tiempo. Zeitsetzung. And in this section, Und Y en in esta dieser sección, Sektion she says the following. sagt ella sie dice lo Folgendes. siguiente. We had a conversation Wir hatten eine Tuvimos una and you conversación kept on repeating something. und du hast durante immer wieder nuestra etwas conversación wiederholt. en la que se The thing manifestó that he mucho kept on ardor. repeating is Usted, that we need to be consistent. Und die usted Sache, repitió die er immer muchas wiederholt hat, veces ist, esta dass wir frase que beständig sein necesito müssen. ser consistente. Consistent. Also beständig. Consistencia. Aquí en español dice consecuencia. Weißt du, Suellen? Can you give us another word for consistent? Kannst ¿Pueden du auch decirme uns ein otra weiteres palabra Wort para Beständigkeit consistencia geben? o But not consecuencia, que es en just a español? synonym. Aber nicht Pero einfach no nur un ein Synonym. sinónimo, I want just a synonym. Ich möchte nicht einfach nur ein Synonym. no solo un We're going to think sinónimo. about consistency Wenn wir über Yo estoy tratando de pensar como Beständigkeit consistencia in the context of our studies, nachdenken, en el contexto de nuestro the ones estudio, that we've been looking at. die wir hier qué es lo betrachtet que haben, nosotros estamos I want you to buscando. give me what consistency would be. da möchte ich Yo dich, quiero que me digan wissen, qué was sería Beständigkeit consistencia. Consistency equals what?
Consistencia es igual a, If you're not sure, I'll give you the Spirit of Prophecy reference. si tú no sabes, te voy a dar la referencia de espíritu de profecía. Die Quelle vom Geist der Weissagung. Bedeutet das Gleiche mal zu tun? So you said it means to do the same thing. ¿Tú me dices qué significa la misma cosa? So you gave me a synonym or a dictionary definition, which I don't want. Entonces vamos a ir a un sinónimo del diccionario, que eso es lo que no quiero. Das ist nicht, wonach ich gesucht habe. We've spoken about consistency, Nosotros hablamos sobre consistencia, but we never use that word. pero nunca usamos esa palabra. And it's in this Spirit of Prophecy quote. Y está en esta cita de espíritu de profecía. We have I'll open up to the class, another word for consistency. Otra palabra para consistencia. Después lo hacemos. Sorry? Process. Proceso. Yes. Okay, consistency for her is that you like to do it and you repeat doing it. Consistencia por ella es, Das ist eine te gusta hacerlo y tú Definition, repites en hacerlo, welches lo richtig cual es ist. correcto. Same one Sister Sue Ellen Es gave una us. definición de diccionario, lo mismo que la hermana Suelen dijo. But when we did our study, Pero cuando hicimos ese estudio, I wanted to see a slightly different definition. yo voy a hacer que este estudio es una definición diferente. Sorry, I was looking to get translation, but it's not going to work, is it? Shaman? Help us. Not counterfeit, no. No falsificación, no significa eso consistencia. That it that it matches, like it's the same. So that's the same, that's a dictionary definition. Eso es lo mismo, es lo que la So definición del diccionario dice. Beständigkeit, we looked at the word process, da haben wir das Wort Consistencia Prozess es lo mismo como und order. die proceso Reihenfolge. o orden. So I want us to see that this concept of consistency Entonces lo que yo quiero ver es que ese concepto de consistencia is this concept of doing things in an orderly fashion, Also, es das de ist hacer eigentlich cosas ein en Konzept, una, dass man en etwas in una einer manera Reihenfolge ordenada. not a dictionary definition of that word. No Das es ist jetzt una keine Wörterbuch- definición de Definition von diccionario. diesem Wort. So she says, or he says, Also Él dice, I love consistency. sagt, ich yo mag amo la Beständigkeit. consistencia. She says, Und sie sagt, I'm Y glad you like usted dice, consistency. ich bin froh, dass du Yo- Beständigkeit magst. me plazco en ser consistente, porque soy qué. And let me tell you something. Und lass Y mich dir déjame etwas sagen. decirte You algo. talk about Anna Phillips' visions, Du Tú sprichst über die hablas de la Vision visión von de Anna Anna Phillips Phillips and you say und y du tú sagst, dices they are, sie sind, que ella es, what are they? was sind sie? They're Consistent. consistent. que sí, ella es beständig consistente. You say they're consistent. Du sagst, Tú sie dices que wären ellos son beständig. consistentes. What he said was Und was Lo gesagt que hat, digo ist, yo, that Anna's visions dass die Vision von que la Anna, visión de Ana take the image of the beast dass toma sie la das imagen Wort, de la bestia Bild des Tieres and places the image of the beast after the close of probation. y coloca la imagen de la bestia después del cierre de tiempo de gracia. Dem Ende der Gnadenzeit. So if I say the word after, Wenn ich Y jetzt si das ella Wort usa la nach palabra benutze, después, what concept or issue are we dealing with, Sister Catherine? mit welchem ¿qué Konzept concepto, handelt qué es? asunto estamos lidiando? Time Nicht Zeit, No es tiempo, on the board. es en el la tablero, en la pizarra, Prozess, oder? proceso, orden, Handelt über Prozess, oder? Image of the beast, la imagen de la Das Bild des bestia, Tieres, close of probation, that's what she said. Ende cierre der de tiempo de Gnadenzeit, gracia, das lo que ist, ella was sie dice. She said you place one after the other. sagt. Und sie sagt, Tú du dices setzt que es- eins nach Es dem- una nach después dem de la anderen. otra. Consistency Ist or Beständigkeit, Consistencia o order. oder die orden. Reihenfolge. So the issue is, El Also asunto das Thema es, hier ist, what is the issue, Sister Aileen? was ¿cuál ist es el das Problem asunto, hier, Sister Schwester Lee? Lee? The order. Die El orden. Reihenfolge. Or we could say, which one comes first? Und wir O nosotros podemos decir, fragen, ¿cuál welches viene kommt primero? denn hier als erstes? If you want to be consistent, Y Wenn si du tú quieres ser beständig sein consistente, what should you do? Was ¿qué es lo que solltest du tun? deberías hacer? Put them
ponerlas, put them, make sorry. it, oh, it's okay. colocarlas, Put them in the correct Oh, order. achso, ponerlas sorry. en Also, el, tu sie en in die el richtige correcto Reihenfolge. orden. You okay with that? Ist das ¿Estamos so de okay? acuerdo If you con put them eso? in the correct order, Si tú you lo would have a consistent message. Si Wenn tú du lo sie in die pones richtige en el orden Reihenfolge correcto, tun entonces würdest, tú dann tienes un hättest du eine mensaje beständige consistente. Botschaft. So order and consistency is not a proper dictionary definition. Also Orden y Beständigkeit consistencia und, no es la Reihenfolge definición ist jetzt propia nicht que trae el unbedingt diccionario. gemäßes Definition des Wörterbuchs. Okay, so what's Anna saying? Entonces, sagt ¿qué es denn lo que Anna? Ana dice? What's Anna saying? ¿Qué es lo ist, que Ana dice? was sagt Anna? Sorry, Sister Anna, if you're watching this, it's not you. Schwester Lo Anna, es tut mir siento, leid, wenn du hermana das Ana. so siehst. No es de usted. So Anna, Also Entonces, Anna Ana, she said, sie ella sagt, dice close of probation que dass el das cierre Ende de der tiempo de Gnadenzeit gracia is before the image of the beast. es vor dem Bild des antes de la Tieres imagen wäre. de la bestia. Why is this of interest to us? Warum ¿Por qué esto interessiert nos uns das? interesa? Sister Suellen took us to 14:9. Hermana Sueli nos llevó de Apocalipsis 14 al She 9 said, Und sie y ella sagte, dice, the great test dass der la große gran Test prueba is don't receive the mark of the beast. es ist, no dass recibir wir la das marca de la Mahlzeit des Tieres bestia. nicht annehmen sollen. Remember, Erinnert euch? La, first angel recuerden, message is just the beginning of that process. Die el erste primer Engelsbotschaft mensaje ist nur der angelical es el Anfang dieses comienzo de este Prozesses. proceso, In process of fulfillment. Im en Prozess proceso der de Erfüllung. cumplimiento. 1798 1798 will take to 1798, the end of the world. sagen wir que bis nosotros zum decimos Ende der nos va a Welt. llevar al fin del Okay with mundo. that? Ist das so okay? ¿Estamos de acuerdo con eso? Second activity is 102. Zweite Mensaje selecto Selected Messages, 117. Seite 102, Paragraph 1. Historical events. Historische Eventos Ereignisse. históricos. So each one of these must be Also jeder Cada einzelne uno de esos davon debe muss was ser- sein? an historical event. Ein Deben ser historisches eventos Ereignis. históricos. 1798. 1798, This one Und das hier is the Este- mark of the beast. ist das este es Mahlzeichen des la Tieres. marca de la There's a bestia. bit more in the verse. Aber da gibt Pero es noch ein hay bisschen mehr mucho im más en el Vers. verso. It says, don't receive the mark of the Das heißt, beast. Y tu dice, dieses no Mahlzeichen des recibas la Tieres marca de la nicht, bestia. erhalten. Sister Kathy, Schwester Kathy, verse 9. Verso Nein. 9. Don't read it, but paraphrase. lese es nicht, aber sag es in deinen Worten wieder. Erhalte nicht das Mahlzeichen und tu nicht anbeten. Don't receive the mark and No recibas la don't marca worship. y no adores. Erhalte nicht das Mahlzeichen des Tieres Bestia. und tu auch nicht das Tier anbeten. So don't worship the beast Dice que no bete adores la nicht bestia das Tier an, or the beast's image, o Oder la das, imagen de la bestia Bild des Tieres, and don't receive its mark. und Y no erhalte recibas nicht su sein marca. Mahlzeichen. So it says don't take the mark of the beast Ella dice, Also no nimm nicht das tomes la Mahlzeichen des marca de la Tieres. bestia. from ¿De Von wem? quién? from whom? ¿De Von quién? wem? Straight from the verse, from whom? I'm- Who should you not take this mark from? Von wem soll Ella man dice, dieses ¿de dónde no Mahlzeichen deberías annehmen? tomar la From the beast marca? Vom Tier ¿De la bestia? and und Y, is there an and? gibt es da einen hay und? un y. Brother Arian, how do you read the verse? Wie liest du diesen Vers, Bruder Arian? Hermano Ariel, o tal vez deberíamos leer el verso. Sorry? The image. Und das Bild? Y la imagen. And his image, yeah. Und das Y su Bild imagen. No tricks, it's right there. ist kein No es Trick un jetzt truco, hier, es ist einfach está, da es justo Vers. ahí. Don't receive the mark Ella Erhalte dice, nicht no das recibas la Mahlzeichen marca from the beast von dem de la Tier bestia and the beast image. und das y Bild des la Tieres. imagen de la Neither bestia. of them. Von keinem von beiden. Leímos todo eso. It didn't say that? Oh, you paraphrase, you tell us what it says. Gib den How Ver- would you say it? Wie ¿Cómo würdest tú du es lo sagen? ves? Wenn jemand das Tier anbetet oder Okay. sein Bild und
und das Malzeichen, sein Él Malzeichen dice auf der que Stirn annimmt. Also wer wäre no das? adores a la Er. bestia Also im ni a Englischen su, gibt es y da a ein su R imagen noch in dem y, Vers. y no recibas la marca de la bestia. Da musst du uns erzählen, was du denkst. Sorry. Tell us what the verse says. Dinos Sag lo uns, que was el dieser verso Vers dice. sagt. Give us the story. Paraphrase what this verse says. Gib uns Solo einfach danos eine la historia, Geschichte. parafrasea lo que el verso dice. Also man hat ein Tier und ein Bild. Und ein Bild dieses Tieres. Und man sollte beides nicht anbeten. Und man sollte das Mahlzeichen dieses Tieres nicht annehmen. And when you just tell me when you're finished. Okay, so if you're finished, then you don't need to make a point, because the point should have been in the paraphrase. So have another go if you want to make a point. So I want you to tell me what the point of the verse is. So when you do the paraphrase, you can't put a point on top. Entonces lo que yo quiero que tú me digas sea el punto del verso y para eso te dice parafrasear el verso. Mein Punkt ist, dass das Entonces Mahlzeichen él ve la nur mit dem marca Tier conectada con la bestia, Not to the image. nicht no mit con la dem- imagen. Das ist nicht, was ich von diesem Vers Eso es lo que yo bekomme. entendí del Okay. verso. Okay. So you want to change this and just make it the beast. Also du möchtest Entonces das tú hier quieres verändern cambiar und es esto y nur ver als das, solamente a la Mahlzeichen, bestia. das Tier jagen. Don't take the mark from the beast. Nicht Dice das no Mahlzeichen tomes la von dem marca Tier. de la bestia. That's fine. So I should take that out. Also für dich sollte ich das hier Entonces rausnehmen. ella toma esto, dice. You know? Hat jemand anders noch eine Idee? The image is a mirror image from the beast. Dice que la The imagen image is a es mirror of the beast. la Also imagen de un espejo de la bestia. Das, they belong together. They belong together. Ella dice que permanecen juntos. Listen to me. Ah, okay, his is italicized. Okay, so you want to get rid of the his. Also du Entonces würdest das usted jetzt quiere wegstreichen. resaltar la palabra él porque está en letra itálica You want to get rid of that o cursiva en to español. make it bone. Also grammatisch gesehen sollte es dann alles von dem Tier selber kommen. Él dice ella hace énfasis porque dice la bestia y su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano. The image of the beast, La imagen de la bestia das Mahlzeichen des Tieres ist eine the You need to stop there. Translate. image of the beast is a copy, and it's the United States, a Protestant and a Republican. We don't want to do United States or Protestants. Also wir no sprechen queremos hier jetzt hacer nada momentan con über los USA. Estados Unidos o los We just protestantes. want to see what the concept is Solo queremos Ja, ver das el Konzept concepto de lo que betrachten, es before we go to Spirit of Prophecy. bevor antes de wir ir zum a Geist Espíritu der de Profecía. Weissagung gehen. So, okay, finish your point. It's the United States. Also Entonces noch tú einen Punkt beenden, terminas was du sagen tu wolltest. punto y sobre Estados It's Unidos. okay. Es ok. But you didn't finish. Aber du Pero hast tú no deinen terminaste. Punkt noch nicht zu Ende gebracht.
You want to hear something different. Ella quería escuchar. Tú quieres escuchar algo diferente. No, yo quiero escuchar lo que tú vas a decir. I want to hear the point you wanted to make. We have to make a difference Nosotros tenemos que hacer diferencia between the image of the beast and the mark of entre la imagen de la bestia y la bestia, la marca de la bestia. They have different beginnings, Ellos tienen diferentes comienzos and the image of at the end the image of the beast is a copy of the mark of the beast. y el fin de la imagen de la bestia es una copia del, The image of the beast is a copy of the mark of the beast. Das Malzeichen la imagen de la bestia es una copia de la bestia. vom Malzeichen des Tieres. I don't think that's... No, let me not do what I think. You tell me what this verse says, Sister Catherine. Sag mir, was This is du your in diesem Vers. Dígame lo que I was trying to usted, do lo what que you dice el told me, but it verso, was wrong. hermana Kat. I'm sorry. It's a mess. Do you want to come up or do you want me to draw for you? Sure? So, eine Person, Yo dibujaría a la bestia como una persona, ein Tier drunter, la und dann bestia Nebukadnezar. y a Nabucodonosor. Und dann ein Pfeil, der in die Richtung geht. Und dann ein weiteres Bild von einem Mann. Entonces ella va a dibujar a una la estatua Und dieser ist mutig. de oro. Statue of gold. Aus Esta es la Und das ist estatua hier de oro. die Statue aus Gold. So this is the story of Daniel. Entonces esta es la historia de Daniel. Daniel 2. Die Geschichte von Daniel Kapitel Daniel 3. 3, Daniel 3. So let's just Daniel 2 summarize. y Also Daniel lass uns 3. hier zusammenfassen. Nebuchadnezzar Nabucodonosor is a beast. Ist es ein la Tier. bestia. Okay, so what beast is he? Und was für Entonces, ein ¿qué Tier bestia ist es er? esta? A lion. Es Ein un león. Löwe. So we know he's a beast. Also Nosotros wir wissen, sabemos dass que es er una ein bestia. Tier ist. It says in Daniel 2 Eso dice en Daniel 2. and 7. So he's a beast and he makes a copy or a statue of gold. Also macht Él jetzt dice eine que Kopie aus Gold. él hace la estatua que es Und una jeder musste sich la estatua de oro que es una copia de él. This person Entonces esta has persona to bow down to this thing. Und diese Person tiene muss que sich jetzt hier vorbeugen. postrarse ante esa imagen. So if you bow down to the statue, Entonces Wenn tú man te sich postras vor der ante la estatua. Statue beugt, it's the same as bowing down to Nebuchadnezzar. dann Es ist lo das mismo que Gleiche, tú te als würde man postraras a, Nebukadnezar sich a Nabucodonosor o ante él. Equivalent. Das Es das Gleiche. equivalente. This is the story. Also das Entonces ist die esta es la Geschichte. historia So this is going to prove. Now we're back into Revelation. que ahora Now go va back into Revelation. a volver a Apocalipsis. Oh, before we do that, O antes de hacer eso, what's this? Was ist ¿qué das es hier esto? denn? This is the beast, Das Esa es ist la das bestia. Tier. and this. Und das Y hier, esta, This would be the image of the beast. das wäre esta das es la Bild des imagen de la Tieres. So bestia. we've got Daniel 2, we've got the beast and the image. Also wir Entonces haben Daniel 2 nos Bild habla und de das la Zeichen, bestia y la imagen, los mismos dos poderes. die zwei Y gleichen ahora, Rechte. Und nun? Sie sind verbunden. Also man tut entweder das Tier oder das Bild anbeten, aber es ist das Gleiche, man bekommt dieses Malzeichen. So if you bow down to either one, Und y wenn man si vor tú te irgendeinem postras ante niederbeugt, the cualquiera de result is ellos, the same, dann ist das Resultat siempre das es el Gleiche. mismo. and you get the mark. Und man Tú, hat tú das, obtendrás la bekommt dann marca. das Malzeichen. You want to say Entonces tú puedes decir algo. amen. ¿Tú quieres decir algo? Fitting for this, we know Sentir de eso. Nosotros that sabemos Satan copies everything. que Satanás copia todo.
So we have to find this in the original. Entonces nosotros tenemos que encontrar esto en lo original. And we do find that in Revelation 14 verse 1. Y nosotros lo podemos encontrar en Apocalipsis 14, verso We 1. have the name of him and of his father. Tenemos el nombre de él o de su written padre on their foreheads. escrito en su frente, en sus frentes. Where we have, the sealing, which is, the mark. So to speak. Donde nosotros vemos el sello Okay, so de we've la got, marca o la marca del pueblo de Dios. Revelation 14 verse 1, So, wir haben Entonces, in Offenbarung Apocalipsis 14, Vers 14, 1, verso 1, we have a lamb wir haben nosotros einen Lamm tenemos un with cordero 144,000, und die que son, y los 144,000, and they have a mark und y sie haben luego Mal- tenemos una sie haben eine marca Markierung in their foreheads, auf ihrer en la Stirn. frente. and that mark Und diese Y Markierung la is the marca Father's name. ist der es el Name des nombre del Vaters. Padre. So that's, you're saying that's an original or a comparison to what we're dealing with in. Entonces tú quieres hacer una comparación o algo así. Okay, I think it just says the Father's name. Ich glaube, es sagt Pienso que nur solamente den dice el Namen nombre del seines Vaters. Padre. Different It says, wo liest du das in Vers 1? Es heißt, die trugen den Namen seines Vaters auf ihren Stirn. Ich lese Deutsch. I'm reading German here. I think he has a different German version. Okay, either way, I don't think it changed the point that you want to make, Ich glaube, es tut Yo den pienso Punkt, que esto den no du cambia el machen punto de lo wolltest, que tú has nicht leído. verändern. or perhaps it does. Vielleicht tut es O das auch. tal vez In the así. English, it seems to just say the Father's name. I don't know if that makes a difference to you. Also im En Englischen scheint es so, als inglés würde es dice sagen, que él nur den recibe Namen des el Vaters. Ich weiß nombre nicht, del ob es Padre unterschiedlich como macht. señal, como sello. You've got two groups of people marca. receiving two marks. Aber du Entonces hast vemos zwei dos Gruppen, grupos de die jeweils personas eine que Markierung reciben erhalten. la marca. So we've gone to Revelation. Sorry, we've gone to Daniel 3. Entonces nosotros vamos a Daniel 3. Es solamente para hacer trampa. Spickeln war sozusagen. So if we're in verse 9, Also Y wenn si wir vamos Vers al verso 19, 9, Revelation 14:9. Offenbarung 14, Apocalipsis 14, The verso third angel followed them, saying in a loud voice, es sagt, El der tercer dritte Engel ángel folgte ihm, der sprach mit está lauter así, Stimme, "If y any el tercer man ángel lo siguió worships the a gran beast voz. wenn jemand das Tier Si sein alguno Bild adora la anbetet bestia and his image, y a und su sein imagen, Bild and receive the beast's mark in his forehead or in his hand, und y das recibe la Malzeichen marca en su frente o en auf su seine mano, Stirn oder seine Hand annimmt, verse 10, Vers verso 10, 10, he's going to get into trouble. él dann va a wird er Probleme bekommen. obtener problemas, va a conseguirse problemas. Ist das Problem daher? Él tendrá problemas. In verse 9, Also Entonces en el Vers verso 9 9, the angel says, el sagt der ángel Engel, dice, if you worship the beast wenn du das si tú Tier adoras anbetest la bestia and the beast image, und das y Bild a des su Tieres imagen, you receive his mark, und y dann sein recibes Malzeichen su bekommst, marca, you're going to get into trouble, verse 10. dann tú wirst vas du in a Vers 10 entrar en problemas, So te vas a meter en problemas. it says, if you worship the beast Also es sagt, Entonces, and si- the image, Si tú adoras la bestia y su imagen, that, eso dice, and then you receive his mark, y entonces tú recibes, y luego tú recibes su and the only marca, mark that you can receive, und que das es la einzige única marca que tú Malzeichen, puedes das du recibir. bekommen kannst, I would suggest, Yo sugiero, and I think this is in contradiction to what Sister May was saying, und ich glaube, das ist y pienso que es en anders. contradicción a lo que la there's only hermana one May dijo. person who can give out marks, Da gibt Es nur eine solo Person, una die persona la que te Malzeichen puede dar la marca, the beast. verteilt, und es das la das bestia. Tier. So when it says his mark, I think it has to be his. Und ich glaube, Cuando él das dice sagt, su mein marca, Malzeichen würde ich tiene que wahrscheinlich ser sein él. sein muss. I think it's a good translation, Ich glaube, Pienso que es una excelente traducción, and it's the marked beast, Und ich glaube, the beast mark that you're receiving, und es pero ist, glaube ich, das es Malzeichen des una Tieres, marca de la bestia que tú recibes, which is why you wanted to just do this. welches du eigentlich que es das por la tust. razón por la cual tú So ves it esto. says, Also es Entonces sagt, ella don't dice, worship the beast and the beast image. entonces la Biblia dice, no recibas la marca de la bestia ni su imagen, no adores a la bestia ni su imagen. If I had said or,
Und wenn ich Y si jetzt yo digo oder o, gesagt hätte, The beast or the image, das Tier la und bestia das, o su oder das imagen, Bild, is that very different to the beast and his image? ist das es muy ziemlich diferente anders decir wie la das Tier bestia und das Bild. y su imagen. What's the difference to you? Was ¿Cuál ist es der la Unterschied für dich? diferencia? Conceptually, not just the definition of Conceptualmente, no Das defini macht sie zu zwei no de por unterschiedlichen definición. Einheiten. If it's and, there's Is- still two different entities. Und Y si es wenn es y, und wäre, ellos dann todavía wären es son dennoch zwei todavía unterschiedliche dos entidades Einheiten. diferentes. Still two different entities. Es sind Ellos zwei unterschiedliche Einheiten. continúan siendo dos entidades diferentes. Wir wissen, dass wir das Tier nicht anbinden können, ohne das Bild oder umgekehrt. What I wanted to say is that we can get it in the verse. Was ich Yo möchte, ist, quiero dass wir decir das que im nosotros Vers no sehen podemos obtenerlo del The word texto, and. porque porque la Biblia usa la palabra So y. if it used the word or, Y si ella usara la palabra o, you could pick or choose which one you want to go for. tú puedes escoger uno de esos dos a cual tú But it vas. says and. Pero dice y. So you've got none of them or both of them. Also man hat Tú entweder tienes keinen uno oder de beide. ellos o los I dos. think we can get that from the word and. Also ich glaube, Y wir bekommen yo das pienso von que diesem- vamos a mantenerlo ahí del, Package deal. Es ist de la sozusagen palabra ein ganzes and, Paket, porque was es man da un paquete. And Estoy then de the acuerdo con second eso. thing is, Und Y die la zweite segunda Sache cosa es, if we were willing wenn que wir si nosotros willen, deseamos change the word image cambiar la palabra imagen copy. einfach por die copia, Kopie umwandeln. If we said the beast and the beast copy, Also entonces wenn wir nosotros einfach sagen, tenemos das Tier la und bestia y la copia de la bestia. I think it's legitimate translation. Ich glaube, das Pienso wäre que es una óptima traducción Image o legítima, porque es lo que significa la palabra imagen. would also reinforce the idea that if you do one, you have to do the other. und es würde Pero auch también refuerza la idea que si tú haces una, también tienes que recibir la So otra. if you Hacer worship la otra. the original, Also wenn Entonces, du si das tú adoras el original, anbeten würdest, the beast, das la Tier, bestia, if there was an identical copy of that thing, wenn da si eine es una copia idéntica de esta misma what cosa, would you do to that thing? was ¿qué es würdest lo que du tú vas a mit hacer con esta otra cosa? dieser Kopie tun? You'd worship that as well, Du Tú würdest lo das vas a auch adorar anbeten, también, because they're identical. porque ellos son What idénticas. I want to, all I pick up from the first bit is that the beast and, by definition, the image of the beast means they're identical things. Also, Lo que yo was quiero wir hier aus dem tocar, Vers tomar es de que dass si tú adoras a la bestia y adoras a la imagen de la bestia, es lo mismo porque son dos cosas idénticas. Ich weiß, Me gustó lo que dijo la hermana porque es das andere ist, papado y una es en los Estados Unidos y el otro es el papado. No estoy de desacuerdo con ella, Ich stimme damit überein, But just by looking at the words themselves, aber wenn ich die pero Worte solo selber por la palabra en sí I misma, think you can show that they're identical. ich glaube, tú da kann puedes man zeigen, mostrar que ellos son You idénticos. did one thing to the original, you do the other thing, the same thing, sorry, to its identical copy. Entonces, si tú te adoras a la otra, tú también te vas a postrar a adorar a la que es una copia idéntica de esta. ist das okay? ¿Estás de acuerdo con eso? I can't resist the temptation now because Daniel 3's here. No Ich kann podía jetzt tatsächlich resistir la nicht, tentación porque aquí widerstehen, está weil wir Daniel schon 3. Daniel 3 sind. You shouldn't really do this. Nosotros no deberíamos hacer eso. Get the original, Man hat den Tomamos el Ursprung, original and this is an identical copy. das y Original esta es eine una copia identische idéntica. That's, I don't know, 20 times bigger and made of metal. Kopie, Y die es 20 Mal größer 20 aus Metall. veces más So grande it's y completely different. Es ist komplett es anders, completamente diferente. It's an identical replica. aber es Pero ist es eine una identische copia Abbildung. idéntica, una réplica Alive, idéntica. and this is dead. Das Este hier es ist vivo am y este es Leben muerto. Und das hier ist tot. There's big differences, Also Hay da grandes gibt es große diferencias, Unterschiede, but they're identical. aber sie pero sind ellos son identisch. iguales, son And idénticas. so it says, don't worship either of them, Und hier Dice sagt que es, no adores keins ninguno der de beiden. ellos dos, but you have to put both of them together. Aber man muss pero tú beide tienes que zusammen ponerlos tun. ambos juntos. Then it says, don't receive his mark. Und Y dann luego heißt es, dice, nicht no sein reciba su marca. Wahrzeichen erhalten. Now the only person that can issue out marks
Und La die única Person, die diese persona que Malzeichen puede hacer un asunto de esta marca ausfertigen kann, Be who? wer será quién. Has to be the beast. Es muss das Tiene que Tier ser la sein, bestia. Because he's the original. denn er Porque ist él dieser es quien Ursprung, es das el Original. He's original. going to give out these original marks. Als er Entonces diese él es el que nos va a dar la originale marca original, Markierung raus. So if he's going to give out su these marca original. marks, Und wenn er Entonces diese él es el que Markierung nos va a dar la rausbringt, marca original, what would his copy do? el que va a dar, perdón, la marca original. Or his ¿Cuál es lo que replica? su copia hace o qué es lo que hace su réplica? was würden die denn? Because in order to make him or for him to be the replica, Porque para que él sea la copia o la réplica, the simple thing is he has to look like him. la simple cosa es que tiene que parecerse a What él. else does he have to do? Und was ¿Qué muss er más tun? tiene que hacer él Außer dass er nur so que aussieht. no dice el rey? He has to Él tiene que, look. Er no muss tiene nicht que nur solamente gleich aussehen, verse o He parecerse, has to act. He Tiene has to do que the same thing. er muss das gleich actuar y nachahmen. hacer lo que él He hace. has to act in the same way. Also Tiene er que muss actuar gleich en la misma agieren, manera. gleich handeln. So I think in the verse, So, ich Así glaube, que in dem pienso que en Vers, el verso, if the beast is doing this, wenn si das la Tier bestia das está haciendo esto, issuing out orders, este asunto en orden, the image or the copy would have to do the same thing. dann la das imagen o la Tier copia tiene que hacer das Gleiche exactamente la misma Would cosa. have to issue out the same orders. Tiene que hacer el mismo asunto en el mismo orden, llevar a cabo el mismo asunto en el mismo orden. In Kapitel 13 heißt es ja auch, dass das Bild dem Tier ein Leben gab. So when we start going to other verses, Wenn wir Cuando zu anderen empezamos Versen a ir gehen, a otros versos, prove I think that this is so. da könnt ihr nosotros beweisen, podemos dass es probar so de ist. que esto está viéndose. That's why I wanted to look at the words. See, from the words we can see this. Und, Y yo ich quiero wollte mirar sehen, dass wir das la aus palabra den Worten y desde la aussehen. palabra ver cómo se The ve. question comes up now. So, die Entonces Frage la kommt pregunta auf. viene a ser I think ahora. I've addressed this question before. Ich habe Y yo pienso que bereits ya schon conduje vorher esta pregunta antes. Start talking about how we read. Wenn wir drüber Cuando sprechen, empezamos a hablar de cómo Thus saith leemos the Lord. oder ein o Zusagen un der así Herr, dice el Señor, I would agree with Brother Ariel. dann würde yo ich estaría de sagen, acuerdo con el I hermano would have allá. to take the image out of that. dann hätte ich ¿Cómo das nosotros vamos a sacar la imagen de The aquí? mark denn das Porque la Malzeichen marca is clearly the beast's mark. es claramente que es la marca de la bestia, Das Malzeichen des Tieres. It's not the image's mark. Es ist no nicht das de Malzeichen la des marca de Tieres. su imagen. I call it a plain surface reading. It would say that the image has got nothing to do with this. Ich nenne De hier acuerdo das a einfach, una dass es lectura einfach so planificada, no tiene nada que ver con su dass imagen. das Bild mit dem Malzeichen, mit dem Tier Malzeichen nicht viel zu tun hat. I'm saying Ich sage, Yo estoy diciendo, this is not application, das ist esta no es una but aplicación, this is reading deeper into what these words are saying and the structure of the verse. aber wenn man pero hier esta lectura está yendo más profundo de lo que las palabras dicen en su And I'm contexto. suggesting da schlage ich vor, Y yo that sugiero just from the reading dass que von solo dem de la Text lectura you can demonstrate tú dieses puedes Verses kann man demostrar demonstrieren, that the copy dass que la die copia would also issue out marks, auch es ein también un Malzeichen asunto de la marca, aussenden würde. because that's what makes it a copy. Das, porque denn das esto ist va a es ja, was hacerse es una zu einer copia. Kopie macht. Characteristics of the copy and the original is that they hand out marks. Die Y la característica de la copia es la que Original ist, dass sie es su marca. verteilen. Let me rephrase that. Lass mich Déjame das noch mal sagen. refrasear, parafrasear esto, Vers, reformar You la want to frase. know what a beast looks like? wenn man Si tú wissen will, quieres wie saber ein cómo Tier la ausschaut, bestia luce, What do they do? was ¿qué es tun lo sie que denn ellos dann? hacen? Does a beast wear a suit? Tut Si das la Tier bestia einen viste Anzug anhaben? traje Shouts? Oder es tut, o viste Buch? The only information sombrera, that we have in the entonces verse, shouts. Die einzigste Information, die wir Todo in lo dem que esto Vers te haben, da the beast does what? ist, dass das es Tier que la was bestia es que Gives out marks. Das ist es Malzeichen que oder te da la Markierung marca de la bestia. aushändigt. That's what this verse tells us it does. Das Esto es was lo que der el verso Vers te uns dice sagt, que was él es hace. tut. It's the characteristic of the beast. Es ist Es la die característica de la Verkehrlichkeit des bestia. Tieres. You have to go somewhere else Und man Tú muss tienes woanders que ir a otro for lugar other characteristics. und man para muss für buscar andere otra característica. Eigenschaften schauen.
17 verse 5. 17 versos 5. Another characteristic Eine Hay weitere otra Eigenschaft característica of this beast, von de diesem esta Tier, bestia, 17:5, 17 verso is 5, that it kills people. ist, dass es es que ella Leute mata a tötet. las personas. You might think that's a stretch. Und, Y tú dices ihr que mögt, es muy dass das directo. vielleicht weit hergeholt ist. Revelation 17:5. Offenbarung Apocalipsis 17, 17, 5. But I think you can make that defense. Also ich denke, man Pero kann pienso que tú das puedes hacer una defensa. 17:5, Und Offenbarung En 17, Vers 5 17.5 de Apocalipsis, 6. oder Vers 6. perdón, 6, 17:6. Offenbarung 17, Vers 6. 17.6, There's no mark that's mentioned there. Da gibt no hay es ninguna kein marca Mahlzeichen, que se das menciona genannt But what's aquí, mentioned Aber pero lo was que se menciona genannt wird, is bloodshed. ist, dass es Blut vergossen wird. sangre, Also dass asesinato. Menschen getötet werden. So that's another characteristic from another verse. Entonces Das ist es eine otra weitere característica de Eigenschaft otro von einem verso. anderen Vers. So coming back to our one, Also Entonces kommen wir zurück volvamos zu a unserem esta. Vers. beasts do what? Tiere tun was. Bestia hace qué? What makes you a beast? Was ¿Qué es macht lo que dich te denn hace zu einem una Tier? bestia? Kathy, what makes you a beast? ¿Qué es lo que te hace una bestia? 14:9. En What do you do? 49, No, what does the beast do to make you a beast? en 14 verso 9, Was perdón. tun Tiere? ¿Qué es lo que te hace una bestia? Don't kill people. Sie tun Ella es, no mata Leute personas, They give out marks. Sie tun ella te da una Mahlzeiten marca. verteilen. And now you've got a copy of the beast. Und jetzt hat man Y eine tú te vas a Kopie hacer dieses la Tieres. copia de esa If you're a bestia. copy, what do you have to do? Und wenn man diese Kopie Si eres hat, una copia, ¿qué es lo que wäre vas a hacer? You have to give out marks. dann musst du auch Tú Mahlzeiten tienes que dar una marca. aushändigen. And ostensibly, you have to give out the same mark. Y extensivamente tú tienes que dar la das misma gleiche marca. Malzeichen herausgeben. Theoretically, Theoretisch what Teóricamente, would the copy, the image of the beast or the copy beast have to give out? was müsste die ¿y Bild cómo des Bildes esa des imagen o de la Tieres, copia was müsste de sie la bestia herausgeben? tiene que salir? Technically, Wenn man ganz ¿Cómo va a ser technisch sagt, técnicamente? its own mark. seine Es eigen- desbloqueada. sein eigenes Malzeichen. It would have Está to be bloqueada, copy mark. desbloqueada. Es ¿verdad? müsste Tú tienes que hacer una Kopie-Malzeichen copia de la, The marca, original de one. la, Nicht bes- das de la marca. Originale. Y no es Va. una Aber They're identical. original, sie sind identisch. pero son idénticas. So hopefully we're okay with that. Ich hoffe, Espero das que ist so ustedes estén de okay. acuerdo con esto. We're stuck with it being the original one because it doesn't say and the image would give out copy ones. Empezamos wir con la sind hier- original stecken porque fest hier dijimos mit que dem sería Original, weil una es copia de la heißt ja nicht original. hier, dass die Kopie mal ein Zeichen herausgibt. The point that I want to make, El Der Punkt, punto den que ich yo machen quiero hacer, möchte, which is why I wanted to labour this discussion on the verse, und das que es ist la auch que yo diese, quiero Diskussion, die trazar ich erlebt habe. en esta what are we discusión. doing? Was tun wir denn? Porque lo que estamos Are we haciendo, guessing? Tun wir estamos hier raten? Are we adivinando, using logic? estamos usando lógica, Or are we just reading God's word plainly? Oder o lesen solo wir estamos Gottes Wort leyendo la einfach palabra so, de Dios ja, planeadamente. wie es steht. And I think for many of us, Und ich glaube, Así für que viele von por uns, muchos de many nosotros, people outside of this room, para muchas personas fuera de esta they salón, would not think this is just reading God's word. ellos no piensan que esto es leer la palabra de Dios. And I think they get into a mess, they make wrong conclusions because they don't read properly. und ich Y glaube, yo sie pienso machen que uns ellos falsch llegan gefolgt, a weil conclusiones sie nicht erradas lesen. porque ellos no leen apropiadamente. I want to give a defense Entonces yo voy a dar una Eine defensa, Verteidigung äußern, because I think this is what Mr. Kathy said. denn ah, ich denke, das ist porque das, pienso was que es lo Gott que la hermana gesagt hat. Katy dice. Without doing this, Ohne- Sin hacer ohne das esto, zu tun, Daniel, that both the beast and the image dass, que hand out marks. dass beide quemar das Bild ambos, la bestia y la marca de la bestia, van a dar una That's what the Una verse marca. says. und das un ist sello. das, was der Es lo Vers que el sagt. verso And dice. you have to read the verse really carefully to be able to extract that information. Und Y man muss tú den tienes Vers que sehr leer el vorsichtig verso lesen, muy um cuidadosamente diese, para poder extraer diese esta información. herauszubekommen. It's easy Denn es ist Porque es einfach, to fácil say, don't worship the beast or the copy, decir no adores la bestia o su copia mark from the beast only. und y erhalte nicht einfach nur no das Wahrzeichen obtenga vom solamente Tier. la marca de la bestia. Because if that were the case, Denn Porque wenn si das ese so fuese el wäre, caso, what we haven't discussed so far is what, Mr. Ailey, what Lo- have we not discussed in this verse? was lo haben que wir tenemos diesen Vers en noch nicht discusión en besprochen? este verso ahora es que, Welches Wort? ¿qué palabra?
haven't mentioned it a lot, actually, I think. En realidad nosotros ya lo hemos mencionado mucho, en realidad. What should we not do? Was ¿Qué sollten nosotros deberíamos saber hacer? No deberíamos hacer. anbeten? We should not receive the mark of the beast. Nosotros no debemos Zuvor? recibir la marca de la bestia. Antes de eso, I don't know if it's the first line. Jetzt ist Vers 9. Ist Vers 9. Second line for me. Was sollten wir nicht tun? Bisschen lauter. Before that, Zuvor? antes de eso, Was sollten wir nicht mit dem Tier und sein Bild tun? what's the first thing you should not do? ¿qué es la das primera Erste? cosa que tú no deberías hacer? Das Tier und sein Bild was? Nimmt. She has a different translation, so probably the word is not in there for her. Car? Not bow down. Nicht Que no te niederzuknien. postres, no adores. You should not receive the mark of the beast at your forehead and your hand. No, Que no before recibas la marca de la bestia en tu Zuvor, frente o en tu was steht mano. in dem Vers? No, not bow antes de eso. down, Wir sollten uns Tú no deberías niederbeugen postrarte oder o worship. adorar. It says don't worship. Das Ella heißt, dice, no tu nicht adores. anbeten. Did it say that in your version, Sister Ava? Ali Dice eso en sagt su es das in versión. einer Version, man soll nicht anbeten. Why are you not working in English? Porque tú Ah, no bueno, trabajas igual en que en inglés. Dodgy German version. ¿Por not qué even tú the same estás one she's usando got. en Dodgy German version? You tell me off if I use some revised version. Worship. Anbeten. Adorar. Okay, so Brother Arian, Bruder Ayem, he says don't worship beten, also Dice, das heißt, wir no beten nicht adores a an, Allah. this one and this one. nicht das hier und Esta das. y esta. What does worshiping the beast look like? Was, ¿Cómo wie es sieht es que denn aus, el wenn man adorar a la sie anbetet? bestia luce? ¿Cómo se ve? In the verse. En el verso. Vers? Obey. Well, I'll go with obey. Also wir nehmen jetzt mal gehorchen. So when you say, okay, I'm going to obey the beast, Wenn es heißt hier, Cuando él dice, se dice, no voy a obedecer a la what's he bestia. telling you to do? ¿Qué es lo que te está diciendo? dass du tun sollst? So Das Mahlzeichen zu erhalten. he says, Sagt, Ella dice, obey me, sagt gehorchen, obedézcanme, I'm close, komm nah ven I'm cerca, going to stamp you. und ich te möchte voy a dir sellar. ein Mahlzeichen aufdrücken. So you come close because you're going to worship him or obey him. Entonces und tú wirst no jetzt puedes hier ir cerca heran para no an ihn postrarte rantreten, ni weil du wirst obedecerlo. gehorchen, du wirst ihn anbeten. You okay with that? ¿Estás de acuerdo con And eso? what are you supposed to do with the image? ¿Qué es lo que se supone que debe ser la imagen? Same Das thing. Gleiche. La misma Exactly cosa, the same. exactamente la misma cosa. So we get stuck. Entonces tú quedas, Wir stecken dann hier fest. We would get stuck if we try to make the worship something different. Wenn entonces wir tú quedas un versuchen poco wollen, dass wir die bloqueado si Anbetung tienes que hacer verändern algo zu etwas diferente con la anderem. bestia. Because No I would entiendo. suggest Denn ich Porque würde yo sagen, sugiero, if we make the worship something different, wenn si wir diese tú haces Anbetung algo, in etwas adoras anderes algo now we're diferente, guessing. dann tun wir ahora raten. tú estás That's not thus suponiendo. saith the Lord. Denn es Eso no kann es so un sein, así dice el ja. Señor. Because the verse clearly says, Denn Porque der el Vers verso sagt claramente deutlich, dice, the way you've just expressed it, wie du es como tú gerade acabas de erwähnt hast, expresarlo, worshiping the beast, das Tier adorar a la bestia going before him, es ir ante ella, ante él, vor ihn zu treten, bowing down, postrarte, and he marks you. und er y dann él dieses te marcará. Mahlzeichen auf dich drauf tut. That's what worship would look like. That's what the verse says. No guesswork. Das Eso so es ohne zu lo raten, que wie der Vers einfach adorar sagt. significa, lo que el verso dice, Aber nadie dann sagt supone. es, Pero entonces dice, und das Bild adora la imagen. So if you're going to worship the image, Und wenn man Entonces si das tú vas a Bild- adorar la imagen it's not identical. wenn es y nicht no es identisch idéntica, What would it be? Wie
¿qué es lo que sería? What would worshiping the image look like? ¿Cómo se vería la imagen la adoración a la Must bestia? not do. Und was wir nicht Entonces, tun ¿qué sollen, no Go deberías to hacer? another Bible verse to find out. ist zu Tú einem tendrías anderen que Bibelvers ir a otro gehen verso de la und Biblia para That's encontrarlo. why we keep on making mistakes. Esto es lo que nos mantiene esto en hacer un Assume it error. doesn't tell us in the verse. Denn Porque wir nosotros lesen es asumimos que no nos Vers, dice en die este anderen verso. And if you wanted to just use a simple cliche that we use now, Und Y wenn si wir tú ein no solo einfaches quieres Klischee usar un nutzen simple wollen, was wir mal cliché que hoy se eine usa, Regel, o we're in un the rol, verse, das sind wir im Vers. and what are we going to do? What have we got? Und was nosotros tun wir leemos dann? el Was texto haben y wir? ahora ¿qué We've hacemos? got two things. Wir haben Tenemos zwei dos Sachen. cosas. Catherine, what are we going to do with these two things? Was machen ¿Qué wir vamos mit a diesen hacer con zwei estas Dingen? dos cosas? Put them in order? Wir ¿Vamos a tun sie ponerla en beide orden? No. Nein. No. The beast and its copy. Ein Tier La und bestia y su copia. Do. was ¿Qué es lo que vamos a hacer? Beast and its copy. We're going to compare and contrast the two. Wir Nosotros werden vamos a vergleichen und comparar y gegenüberstellen. contrastar la verdad. So we say compare and contrast. Wir sagen Cuando vergleichen decimos und comparar y gegenüberstellen. contrastar, That means look for the similarities and the differences. eso das significa bedeutet, mirar por las die similitudes y las Gleichheiten und diferencias. die Unterschiede nachdenken. Which is why I said it's a cliche. Lo Weil ich que deswegen ist, warum ella ich dice sage, que es Denn una, was wir tun werden, un cliché. Let's look at these two entities. ist, dass wir diese Y zwei Einheiten dice, mira, betrachten estas dos entidades. No, und y wir nosotros sabemos, sagen oder what do we wissen, know? was wissen Y wir? nosotros, ¿qué We know sabemos? they don't look like that. Aber wir Ellos wissen, dass sie so vemos nicht que no ausschauen. lucen como eso, ellos lucen así. Und wie como wissen nosotros wir das? sabemos. Woher wissen wir das? Because it's an image. Porque es Weil una es eine- imagen. ein Bild ist, eine Kopie ist. So once we start using our tools of analysis on the verse, Und wenn wir Cuando dann nosotros unsere empezamos a Werkzeuge analizar der el Analyse auf verso, diesen Versen anwenden, it all opens up dann tut todo das se alles, nos abre. sich eröffnen, without us resorting to go to other verses. ohne dass sin wir buscar zu anderen otra Versen fuente gehen de müssen. otros versos. The only reason we go somewhere else Der einzige La Grund, única warum wir razón woanders por la hingehen, cual no fuimos a buscar algo we're más not familiar with using these techniques. es porque nosotros no estamos familiarizados con usar esta técnica de weil wir nicht metodología. mit der Technik oder Methode vertraut sind. Because at first sight, Denn Porque- zum ersten Mal, oder wenn man das erst so betrachtet, this looks wrong. da schaut dies falsch A primer aus. vista se ve Brother Aaron mal. said that. Und als Bruder Aya Eso das es lo que el gesagt hat, hermano Ayan dijo. I got caught off guard. war das so, war ich unvorbereitet hier, So I had to look again. denn ich musste hier noch Tenemos mal que mirar schauen. otra And vez think, right. y Und es decir, ist está It's correcto. nothing to do with the image, it's all about the beast. Es hat Es, nichts mit dem, ¿qué tenemos que hacer con la imagen? Es todo sobre la bestia. Sister May came to my defense also Entonces la Schwester May hermana kam May dann zu vino a mi meiner defensa. Verteidigung and she says, und sie sagt, Ella dice, his. seins, ¿qué Get es? rid of that. tu das auslöschen hier, Shouldn't be there. das sollte nämlich da gar nicht Su, sein. eso no debería estar Dann ahí. sagen wir einfach, Entonces yo le digo, Don't receive mark. erhalte einfach entonces das ella digo, Markenzeichen. no recibas It says, now we marca. can be liberal Und dann sagt sie, Ahora ya llegamos a ser liberales and takes both of the marks. und sie sagen, porque beide ambos der tienen Mahlzeichen. la marca. So I would suggest that's cheating. Und ich würde Yo vorschlagen, voy a dass das sugerir que eso es Schummeln una trampa. Sometimes you may have to do that, ist. Und A veces tú manchmal puedes muss man hacer das eso. eventuell machen, but I think contextually, aber ich glaube, Pero in diesem ahora Kontext hier, contextualmente, honest, wenn wir la ehrlich cosa sind, contextualmente, then his siendo is honesto, correct. The translator did a good job. dass die la Übersetzung palabra einen hi, guten Job su gemacht es hat, correcta, es dass una buena ist traducción, korrekt. es So un we're back to excelente trabajo. square one where Brother Arian put us. Wir sind Es jetzt lo wieder que hier, el hermano da Ayan Bruder posteó, Ayan volviendo un das, poco atrás, hat, It says that this is wrong. wo y sagt, él das dice ist que falsch. esto es falso. So Sister Kathy Entonces, Kathy tried to save me the la second hermana time, hat mich dann zum Kathy zweiten trata de decirle Mal por segunda vez, gerettet. and she did a good job because she took us to Daniel 3. Und sie ella hat uns hizo Daniel un buen 3 trabajo gebracht. porque ella usó Daniel Dieses 3 funktioniert. y Didn't usó, take us to Revelation esa es su 13, which palabra. we could have done. Sie hat uns Ella Offenbarung 13 no lo tomó de gebracht, sie hat Apocalipsis So she proved Also hat sie 14, dann bewiesen, this was correct. dass das korrekt pero esto war. prueba que esto es correcto. Pero We don't want to do that. Wir möchten nosotros dies no tun. queremos hacer Why eso. don't we want to do that? ¿Por Warum qué no möchten wir queremos das hacer nicht esto? Well, why don't we want to go to Daniel
Warum ¿Por qué no können wir queremos zu ir a Daniel 3 aún? We do want jetzt? Weil wir Porque wir nosotros werden das vamos a wollen. hacer. because we want the verse to explain itself. Wir möchten, Porque dass el der Vers verso se explica a sich sí selbst mismo. auslegt. Why do you care Warum ist das so wichtig? ¿Por when qué, Daniel will do it for you Wenn Daniel in a das für really uns macht, beautiful way? in einer por schönen qué Art und te Weise. importa que Daniel lo haya hecho Warum ya ist das en so una wichtig? hermosa manera? Warum drüber ¿Por grübeln? qué es importante? Good answer. Sister May. Because we have to really get to know how to use this method. Porque nosotros tenemos que realmente saber cómo encontrar este mensaje, Because o there are entender verses este where we mensaje, cannot go anywhere else. porque hay versos que no To an end. pueden Also ir das a ist ningún lugar, que no hay donde ir más. das ist ein. Esto You significa, say we need to practice. Du sagst, wir tú müssen dices que einfach tú necesitas practicar. praktizieren, also praktisch lernen. Because when we get to a difficult one, we might not have that help. Dass, Porque wenn wir vas a schwierig llegar a kommen, unos dann haben wir puntos donde es vielleicht muy keine Hilfe difícil y mehr. tal vez no haya otro So, verso que let te me just take ayude. that answer. Entonces déjame tomar esta respuesta. This is my topic. Este es mi I tema. understand all of this really well, Yo entiendo todos Very well. estos muy bien, but my fear is pero mi temor fears es are bigger than me. I have the same fears as you. que el miedo es más grande que mí. Y yo tengo el mismo miedo que usted. Okay, so How should I Entonces, interact with that? ¿cómo deberíamos interactuar con eso? The love to God is big, Tú puedes decir que powerful, but I have my human fears. the way you deal with those human fears Die la manera en que tú lidias con tus temores humanos is by reading very carefully. es por leer muy cuidadosamente. Because when you read carefully, Porque cuando tú lees cuidadosamente prove what you're reading is correct, y tú puedes probar que lo que tú lees es correcto, then you can have confidence entonces tú puedes tener confianza and overcome your fears. sobre todos tus Sister May miedos. said, Entonces la hermana we me need to dice, practice. tú necesitas practicar, Erfahrungen sammeln, Which is true, we do need to practice. lo cual es verdad, tú necesitas practicar. Is that a good answer, Sister Kathy? Ist das eine ¿Esta es una gute buena Antwort, respuesta, hermana Why are we Katy? doing this? warum wir das ¿Por qué tun? hacemos esto? Ja. ¿Sí? Repeat what? Repetir que I haven't given the answer yet. Ich habe yo die no he Antwort dado noch la nicht respuesta aún sobre el esquema. gegeben. Another point is, We try doing English. The reason why, because it makes it difficult with the translation. Is because you end up having a conversation that my translator can't hear. ein weiterer Punkt ist, wir haben viele Bibelverse für So, unsere Dispensation. I'm going to stop you Ich werde Te dich voy hier a parar stoppen, aquí because it's much more important or much more fundamental. denn es porque es wichtiger más und importante y fundamentaler. más fundamental. Sister Smith, Can I give an answer to that? that's why you take your hand. Yeah. My thing is, if we go to different verses, it's a different context, and you're maybe more liable to make mistakes. So if you go to a different verse, Entonces, el concepto es, si tú vas a diferentes you're liable versos, to make mistakes. tú eres más propenso a cometer más Now, errores. fundamental rule Also Entonces, la regla fundamental that's based upon the increase of knowledge es basado en el aumento de conocimiento that came up in 1989 que apareció en 1989 es la siguiente, 1989, upon the testimony of two, que sobre el testimonio de dos, Zeugensweihe something is established. ist una etwas verdad, etabliert. alguna cosa es establecida. We're all firm on this concept. Todos Sind estamos alle firmes sehr, en ese fest concepto, auf diesem Konzept. The testimony of two, something is established. que por el testimonio de dos algo es establecido. But are in that Entonces, hermano, why ayúdanos. why do we have to do this? Warum müssen ¿Por wir qué das tenemos tun? que hacer esto?
bevor man zu einem anderen Vers geht, Antes que tú te vayas, musst du erst beweisen, dass der Vers, in dem du dich befindest, das gleiche sagt zu all wie das, wo du zu diesem anderen Vers hingehst, dass sie das gleiche sagen. Let me read it English Oh, first, sorry. just to make it clear. Let me summarize what you said. Also lass mich déjame zusammenfassen, resumir lo was que du se gesagt dijo. hast. Before you go to the other verse, Bevor man Antes zu de que diesem tú anderen vayas Vers a geht, otro verso, you have to be sure that the verse that you're in dann muss tú man sicher tienes que gehen, estar dass dieser seguro Vers, que el in dem du verso al dich que tú befindest, vas actually saying dass er actualmente está, eigentlich en realidad está what you think diciendo it's saying. das que lo que sagt, tú was du piensas denkst. que dice. Wenn man das Si tut, tú haces eso, dann kann So if you do this properly, und wenn si man tú das haces richtig esto tut, apropiadamente, then what ends up happening was dann entonces cuando passiert, esto is that sucede, this verse, ist, dass este dieser verso, Vers, I'm guessing ich tue das yo jetzt estoy raten, that this suponiendo verse dass que dieser este Vers verso is about beasts Tiere and geht marks. und es sobre bestia y copies. marca y copias. I can't prove it Ich kann No es puedo nicht beweisen, probarlo because Brother Arian already showed me that I was wrong. denn Bruder porque el Ian hat bereits schon hermano gezeigt, Aya dass me ich mostró falsch que bin. So, eso no, está okay, you todo don't like mal. that verse. Und dann Y sage ich, eso está okay, bien, no te gusta ese verso. Let me go to this one. lass mich Déjame ir a I can't este. argue with this one. mit Tú no diesem puedes kannst du dann nicht argumentar mehr contra argumentieren. esto. The problem is, El problema es there's this verse, I call it a verse. Dass y dieser decir Vers, que ich este nenne es verso, ein vamos a Vers, llamarlo This verso. verse agree with this one. zu dieser El Vers problema es que este nicht verso está de übereinstimmen. acuerdo con este Brother verso. No, it doesn't. Nein, No, That's eso the no es. problem. das ist das Problem. This Ese verse es el and this verse problema. do not agree. Dieser Este Vers verso y dieser este Vers verso no nicht están de übereinstimmen. acuerdo. Because this verse Porque este verso had beast and image. Denn dieser tiene Vers una hat bestia y una das, imagen. Tier und das Wahrzeichen, You don't Bild, even bow down to this one. und du tust Y zu cuando dem alguien se nicht postra You bow sobre to este, this one, du tust o dich te postras a hier este, niederknien, therefore you bow to this. deswegen entonces es lo que vas a So hacer, this es has postrar. two things, also das Entonces hat tiene zwei dos Sachen, cosas and you're doing the same thing. und du y tust que das hacen la Gleiche. misma cosa. Why do we even go here? Warum gehen wir ¿Por denn qué überhaupt tú hierhin? no hemos ido Brother ahí? Arian said Hemos ido ahí Denn Bruder todavía. Ian hat Porque el hermano gesagt, Ayan This dice verse, dass que dieser este Vers, verso, if we had beast y si tú tienes bestia and image, und das y Bild, imagen, I said da habe ich gesagt, yo digo, this way. dann ist es es folgendermaßen. Mark of the beast marca de bestia for both things. para ambas cosas. And he said the verse does not say that. Er sagt, Y das él Tier dice sagt que el das nicht. verso no He dice said esto. Er sagt, it doesn't look like that. es so Y él schaut dice que es no aus. parece So así. then I said, Dann habe ich Entonces yo gesagt, digo, let's go to here. lass vamos uns hier aquí. gehen. Okay. Schwester Käse hat das And gesagt. this Cerca one, de Und mí. das hier hat gesagt, this Entonces, looks like beast, Esto es, schaut luce aus wie como das Bild image of the beast, bestia y marca imagen de la bestia. und es heißt Knie nieder. bow. Postrarse y It's postrarse not the same. Es ist nicht das no es la Gleiche. misma. So therefore, Deswegen, Entonces, this das hier esta does not prove this. no tut das prueba nicht esto. beweisen. And this is what we do all the time. Und das Y ist, eso was es lo wir que die nosotros ganze hacemos Zeit- Go todo to a el tiempo. story Wir gehen Vamos zu a einer una and we say, historia. see, this Wir sagen, one proves this one. ¿Ves? Seht, das Este tut prueba das hier esto. beweisen. And then what I've done Was ich Y dann la manera getan que lo habe, hemos hecho secretly heimlich, secretamente, is I put this here, habe ich das hier así que yo he hinten puesto and I así. put this und ich habe Y das yo he hier puesto in this esto story, en oder esta habe es von historia. dieser Geschichte genommen. and it's dangerous. Und das Y es ist peligroso. gefährlich. It's extremely risky. Es ist Es sehr extremadamente You shouldn't riesgoso. do it. riskant. Wir sollten das No nicht deberías machen. It hacerlo. breaks this rule. Es Quebra diese esa Regel, regla. brechen. You have to go to the verse, Man muss Entonces zu tú dem vas al Vers gehen verso and you have to turn that blue und y tienes que das Blaue tornar muss man esto into a azul black, in en schwarz algo umwandeln. negro. and that takes a lot of work Und Y das eso toma braucht sehr mucho viel trabajo because we're not familiar with it, Und porque weil no wir estamos damit familiarizados nicht con betraut esto. and we're so desperate to help people, Und Y wir no da somos so déspotas y no queremos ayudar a las you'll get personas. bored. denn hier wird Y- man ja We've langweilig. done 45 minutes just on this. Denn Y wir haben estos hier son 45 tenemos Minuten una nur damit verbracht. And we think, pizarra con Wir 45 denken, es minutos ist, haciendo esto langweilig. we'll just y jump in. parece Also aburrido. gehen wir Así einfach zu que dem hier. This vamos one a saltar a esta. Und Y das esta hier tut prueba das hier esta beweisen. and it doesn't. Und es y tut no es lo nicht. hace. Breaks this rule. Es bricht Quiebra diese su regla. Regel. You lose your first testimony. Du Tú tust deinen pierdes ersten tu primer Zeugen testimonio. verlieren. So this becomes which number? Und Entonces dies esto llega a welcher ser ¿qué número? What number was that then? ¿Qué welche número es Anzahl este? war das?
testimonies of 1, 2, 3. Eso sería testimonio 1, 2, 3. It's not even the first testimony. No es ni siquiera el primer testimonio. Because sometimes in the past I said this becomes the first testimony. It's not even the first. It's a 0. Y eso no llega a ser ni siquiera el primero, es el 0. It's not even 1 because it doesn't even prove anything. No puede ser ni siquiera el primero porque no prueba nada. You go in the verse. Entonces tú tienes que ir al The verso. verse has to be number 1. Y ese verso tiene que ser tu número 1. Then this can be number 2. Entonces de ahí tú vienes a tener el And then número we can 2. get a number 3 even in this one. Y de ahí tú vas a obtener el número 3, That would be Revelation 13. que ese va a ser Apocalipsis 13. Let's summarize. Déjenme resumir. We've seen Nosotros vimos that there are 3 steps, que hay 3 pasos, processes 3 procesos in the gospel message. en el Evangelio eterno. We've seen that there's this great test. Nosotros vimos que esta es la gran prueba. The great test is number 3, not number 1. La gran prueba es el número 3, no el número 1. Number 1 is the beginning process. El número 1 es el comienzo del proceso, Revelation story, it looks prophetic. que la historia de Apocalipsis es una prueba parece profética y que la historia de Génesis luce más como moral. We want to explore what is it, moral or prophetic. Entonces nosotros hemos explorado cuál es esto, moral o profético, Then queremos we hacerlo. looked at what the test is. Entonces ellos nos dicen cómo es que luce la prueba, que se encuentra en el verso 9. Don't get the mark Dicen, no recibas la you marca get from worship. que tú la obtienes por adorar. Most of the class was taken up. Entonces necesitamos más, el costo es mayor. So hopefully we've proven Esperamos que podamos probarlo, that the mark of the beast que la is mar- received from both the beast and its image. que la marca de la bestia es recibida por ambas cosas, por adorar a la bestia o adorar Words su imagen. don't say that directly. Incluso si las palabras no lo dicen así You have to use directamente. methodology. Tú tienes que usar metodología. Catherine said it was compare and contrast. Y la hermana Katy dice esto es comparar y contrastar. If you don't do that, Si tú no haces eso, you're forced to go to another story tú estás forzado a ir a otra historia and it looks good. y que parece bien It looks deceptively right. y que parece deceptivamente correcto. El problema es, Not a true witness. eso no es un verdadero testigo. This story, Porque esa historia beast, image, bow, bow, dice que es bestia, imagen y postrarse. is different to this one. Es diferente a esta. You just can't put in Y tú solo puedes poner mark of im, the beast. marca de bestia. You can't put this in from this story. It's Tú no dangerous. puedes poner esto de esa historia porque esto es peligroso. It should be there in itself. Esto debe decirlo en sí mismo. And we proved that it was there. Y nosotros probamos que esto We go estaba to ahí. Daniel 3. Entonces llegamos a Daniel 2, Apocalipsis Now 3, we have second and tertiary witnesses. y entonces nosotros tenemos un segundo y un tercer testigo. As my sister said, Y mi hermana dice, how do we overcome our fears? ¿cómo nosotros llegamos a tener miedo This way, en esta manera? by studying correctly, Por estudiar know incorrectamente. the truth. Y por estudiar correctamente nosotros podemos saber la verdad con absoluta certeza, No guesswork. no suposiciones, no adivinaciones. Vamos a orar. Heavenly Father, Padre Celestial, we thank you for your loving care. te agradecemos por tu amor y tu cuidado. We thank you, Lord, that you can help us with our fears and our worries. Queremos agradecerte, Señor, por tu cuidar de nuestros miedos y nuestras Perfect love temores. casts out or destroys fear. Tú tienes un perfecto amor que destruye, saca fuera todos nuestros temores. Perfect love Un is amor, perfect understanding. amor perfecto es un perfecto entendimiento de quién tú eres Understand who you are. y cómo tú entiendes cómo As we approach no you entendemos through cómo tú eres. a correct methodology, Si nos aproximamos a ti con una metodología correcta, may our fears turn into love. puedes tornar nuestros miedos en amor. Thank you, Jesus. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.